बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम फ़ेल की इक़साम और फ़ेल मुज़ारे की गर्दान सीखेंगे इंशाअल्लाह। फ़ेल की दो इक़साम हैं, माज़ी और मुज़ारे। माज़ी गुज़रा हुआ ज़माना जिसे हम इंग्लिश ज़ुबान में पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुज़ारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट के माना मुज़ारे देता है, लेकिन प्रेजेंट के साथ यानी कि मुज़ारे के साथ जब हम कुछ ख़ास अल्फाज लगा देते हैं जैसे सीन, सौफ़ा वग़ैरह, तो वो मुस्तक़बिल के लिए ख़ास हो जाता है। फ़ेल की यहाँ हम दो किस्में सीख रहे हैं, माज़ी और मुज़ारे। अब फ़ेल मुज़ारे क्या है? हम फ़ेल मुज़ारे को आज इंशाअल्लाह देखेंगे तफसील के साथ। फ़ेल मुज़ारे ऐसा फ़ेल है जो हाल या मुस्तक़बिल के माना दे। यानी कि फ़ेल तो हमें पता है, फ़ेल वर्ब को कहते हैं। हम पहले नाउन्स के बारे में पढ़ते रहे, अस्मा के बारे में पढ़ते रहे। अब हमने अफ़ाल शुरू किए हैं। अफ़ाल में हम आज फ़ेल मुज़ारे से शुरू किया है और फ़ेल मुज़ारे हम सीख रहे हैं। फ़ेल मुज़ारे ऐसा फ़ेल है जो हाल या मुस्तक़बिल के माना दे। हाल में हम इन्हीं अल्फाज को हाल के मानों में इस्तेमाल करते हैं, और मुस्तक़बिल के लिए जब कुछ अल्फाज सौफ़ा, सीन अगर फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लगा दिए जाएं तो वो फ़ेल मुज़ारे ख़ास हो जाता है मुस्तक़बिल के लिए। अब जब हम फ़ेल मुज़ारे सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह मैं इसकी मिसालें भी आपको समझाऊंगी। फ़ेल मुज़ारे की निशानी के तौर पर 4 हरूफ आते हैं, या, ता, अलिफ़, नून। यानी कि ये फ़ेल माज़ी ही को समझ लें। जिस तरह हमने सीखा कि तीन हरूफ पर ये मुश्तमिल होते हैं। उन 3 हरूफ से पहले फ़ा, आइन, लाम कलमे से पहले या, ता, अलिफ़ और नून का इजाफ़ा कर दिया जाए तो ये फ़ेल मुज़ारे बन जाता है। अब या मौके की मुनासबत से होता है, गायब के साथ होता है, ता हाजिर के लिए होता है, अलिफ़ जो है और नून ये मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम इनकी मिसालें देखते हैं। अब जैसे हमारे पास लफ्ज़ है शारिबा। अब जब हमने यहाँ पर इसके साथ इलामत मुज़ारे या ऐड की तो ये इस शक्ल में आएगा। या के साथ ये शा फ़े कलमा है, शा जो है हमारे पास फ़े कलमा है, रा आइन कलमा है, और बा जो है ये लाम कलमा है। अब फ़ा कलमा जो कि हमारे पास शीन है, शीन से पहले हमने फ़ेल मुज़ारे की इलामत को सेट किया, उसके बाद बाकी लफ्ज़ ऐसे ही आ गया। जब हम पहले या और उसके बाद वाला लफ्ज़ साकिन हो जाएगा जो कि फ़े कलमा था हमारे पास, या फिर ये जो है ये फ़ेल मुज़ारे की इलामत है, ये वाली यशरीबू। अब ये वाला लफ्ज़ साकिन हो गया, बे पे पेश आ गई। इसी तरह ता के साथ हम वही हमारे पास जो फ़े आइन लाम कलमा है उसके साथ हम ते को जब ऐड करेंगे तशरीबू, ये या वो देते वो पीता है, तशरीबू तुम पीते हो। अलिफ़ के साथ जब हम इसको ऐड करेंगे, ये शा, रा, बा, ये फ़े आइन लाम कलमा है, अलिफ़ हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया अशरीबू। इसको ऐड करने से दूसरा लफ्ज़ साकिन हो जाएगा, अशरीबू। ये ज़ेर ज़बर पेश अफ़ाल के हिसाब से आएगी, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते, इसको हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अशरीबू, ये जो हमज़ा है ये हमें मैं के माना देती है। नशरीबू, यहाँ जो नून है ये हमें हम के माना देता है। नशरीबू, हम पीते हैं। ये फ़ेल मुज़ारे की निशानियाँ हैं कि जब भी ये फ़े आइन लाम कलमा से पहले इन 3 हरूफ से या किसी भी लफ्ज़ के पहले अफ़ाल में हम या, ता, अलिफ़, नून का लफ्ज़ देख लें तो हम समझ जाएं कि ये फ़ेल मुज़ारे है। गर्दान याद करने के बाद तो हमें अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है। ये उसकी निशानी को जहन में रखना और याद करना ये ज़रूरी हो जाता है। फ़ेल मुज़ारे की गर्दान, जिस तरह हमने ज़मायर की गर्दान याद की थी और हमने ये देखा था कि उसमें 12 सीगे होते हैं, 6 गायब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के। 6 और 6 12 और 2 14, यानी कि 6 गायब के। पहले जो 6 आते हैं वो गायब के होते हैं और ये सारे या से शुरू हो रहे होते हैं, सवाए 2 3 के, और वो मुअन्नस के वजह से ता से शुरू होते हैं।
حاضر کے تمام تر صیغے تا سے شروع ہوتے ہیں اور متکلم کا ایک الف سے اور دوسرا نون سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اس کا پہلا صیغہ دیکھتے ہیں، یضربو، یہ واحد مذکر غائب کا، اب یہ 6 غائب کے پہلے صیغے چلیں گے۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، اب یہاں پہ واحد ہے، یہ ہمارے پاس اس کی علامت ہے فعل مضارع کی۔ اگلا یضربانی، اب یضربانی میں الف نون جو ہے ہمارے پاس تثنیہ کے لیے آ گیا، اصل میں لفظ وہ یضربو ہی ہے، یضربو کے ساتھ ہم جب الف نون کا اضافہ کر دیں تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے، یا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ جمع مذکر غائب تیسرا ورڈ جو ہے یضربونا، اب یا فعل مضارع کی علامت ہے، واو اور نون جمع کے لیے آیا، جیسے یہاں الف نون تثنیہ کے لیے آیا تھا، یہاں واو اور نون ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ یضربونا یہ لفظ بنا، جو ہمارے پاس لفظ وہی ہے یضربو تک ہے، لیکن واو اور نون ہم جمع کے لیے لگا رہے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھے غائب کے 3 صیغے۔ اس کے بعد یہ مذکر غائب کے تھے، واحد مؤنث غائب۔ اب تضریبو، اب تضریبو میں تا آ گیا مؤنث کی وجہ سے، اگلا لفظ وہی ہے جیسے اوپر یضربو تھا، اسی طرح تضریبانی میں اب یہ تثنیہ کا صیغہ اسی طرح رپیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، تا علامت مضارع ہے اور یہ مؤنث کی وجہ سے یہاں تا آئی ہے، الف اور نون تثنیہ کے لیے آیا ہے، اس کا مطلب بھی ساتھ ساتھ وہ دونوں مارتی ہیں یا ماریں گی، دونوں ہم معنی مراد لے سکتے ہیں۔ یضربنا، یضربنا جمع کے لیے آئے گا، یہ نون کیونکہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس لیے اس کو نون نسواں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یا جو ہے یہ یا فعل مضارع کی علامت کے طور پر آیا، اور یضربنا کا جو صیغہ ہے یہ مؤنث کے وزن پر آیا، یضربنا وہ سب مارتی ہیں یا ماریں گی۔ اب یضربو کا ترجمہ کریں گے، وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ یضربانی الف نون کے ساتھ آیا، وہ دونوں مارتے ہیں یا ماریں گے۔ یضربونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے۔ تضریبو واحد مؤنث غائب شروع ہو گیا، وہ مارتی ہے یا مارے گی۔ تثنیہ کے لیے تضریبانی وہ دونوں مارتی ہیں یا ماریں گی۔ یضربنا اب یہاں 2 تے کے تھے اور یہاں ایک یا کا آیا، یہ مؤنث میں ایسا ہوگا، مؤنث غائب کے صیغوں میں، وہ سب مارتی ہیں یا ماریں گی۔ اب یہاں پر فعل مضارع کی گردان کے اگلے 6 صیغے ہم دیکھیں گے جو کہ حاضر کے ہیں، واحد مذکر حاضر۔ اب یہ ان 6 میں مؤنث غائب اور مذکر غائب چلا تھا، اب یہاں واحد مذکر حاضر۔ تضریبو تم مارتے ہو، آپ اضافہ کر سکتے ہیں، تم مارتے ہو یا مارو گے۔ تثنیہ مذکر حاضر کا، یہ یہاں بھی مذکر حاضر آئے گا، تم تضریبانی تم دونوں مارتے ہو یا مارو گے۔ اب یہاں پہ الف نون تثنیہ فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح۔ تضربنا کے ساتھ آیا تھا، یہاں تضربنا کے ساتھ آیا، یہ جو سٹائل ہے یہ مؤنث کے لیے خاص ہے۔ مذکر میں تو ہم دیکھ رہے تھے تضربونا اور یضربونا آ رہا تھا، لیکن مؤنث میں آ کے تھوڑا سا ورڈ چینج ہو جاتا ہے، تضربنا اور یضربنا، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ مؤنث کی علامت ہے۔
اب اس میں آخری دو ورڈ جو ہیں واحد متکلم اضربو، اضربو، اب وہ یضربو والی ہی حرکات چل رہی ہیں ساری، لیکن یہ علامت مضارع ہے اور یہ ضارب فے عین اور لام کلمہ ہے۔ میں مارتا ہوں یا ماروں گا، اس میں تثنیہ نہیں ہوتا، تثنیہ کا مطلب ہم جانتے ہیں دو، اس میں یہ متکلم بات کرنے والے ہیں، یہاں تثنیہ نہیں ہے۔ جمع متکلم نضربو، ہم مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اب یہ یہاں پر ہماری گردان اینڈ ہو گئی۔ اب ہم جیسے اضربو، اب جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ مضارع کے لیے کب خاص ہوگا، یعنی کہ مستقبل کے لیے کب خاص ہوگا۔ اب یہ لفظ تھا ہمارے پاس اضربو، جب ہم اس کے اوپر سین کا اضافہ کر دیتے ہیں ساضربو، تو یہ خاص ہو جاتا ہے مضارع کے لیے، اس میں حال کے معنی میں دخول کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ہم نہیں یہ کہہ سکتے میں مارتا ہوں، سا جب آ گیا تو ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ سا اضربو یہ فعل مضارع کا ورڈ تھا، جب ہم نے سین کا اضافہ کر دیا شروع میں تو وہ خاص ہو جاتا ہے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے۔ جیسے یعلمون، جیسے یضربون کے سٹائل پہ ہے، یا فعل مضارع کی علامت ہے اور واو اور نون جو ہے یہ جمع کے لیے آیا۔ علامہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں آیا سیعلمون، اب سا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے، اور یہ فعل مضارع کی اس وقت علامت ہے جب وہ خاص ہو جاتا ہے مستقبل کے معنوں کے لیے۔ یعلمون کے اوپر سین کا اضافہ کر دیا تو یہ خاص ہو جائے گا مستقبل کے معنی کے لیے، وہ جان لیں گے۔ آج ہم نے دو چیزیں سیکھیں، ایک پہلی چیز یہ سیکھی کہ فعل مضارع، فعل کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کی گردان ہم نے یاد کی، جیسے یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا۔ اس کے بعد اضربو اور نضربو، یہ ہم نے فعل مضارع کی گردان سیکھی تھی، اور جتنا بھی فعل مضارع عربی زبان میں آتا ہے وہ اسی اوزان کے ارد گرد چلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ کون سے ایسے حروف ہیں، کچھ حروف داخل کرنے سے جو فعل مضارع کے معنی مستقبل کے لیے خاص ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ہم نے یہ سین دیکھا، سین کے ساتھ سوفا، سوفا یعلمون قرآن پاک میں بہت زیادہ آیا۔ یہ لفظ سین اور سوفا فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔